Please click the subscribe button to subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to never miss any updates from my channel Shweta's Beauty Vanity. Hi guys, welcome back to my channel Shweta's Beauty Vanity. Hope all are having awesome time. So आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैं हिंदी और बंगाली में बनाऊंगी. फ्रॉम द टाइटल आपको पता चल गई होगा कि आज की जो वीडियो है वो सरस्वती पूजा और वैलेंटाइंस डे के लिए है. सरस्वती पूजा बंगालीज़ में बहुत अच्छे से मनाया जाता है. ख़ास करके जो स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं उन लोगों के लिए ये डे बहुत ही ख़ास है और वैलेंटाइंस डे सबके लिए ही ख़ास है. मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हिंदी स्पीकर है और बंगाली स्पीकर है, तो मैंने आज सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए चैनल पे. हिंदी और बंगाली में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूँगी मैं और ये लुक क्रिएट करूँगी. ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है इट्स वेरी सिंपल और मैंने मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया है सो दैट कि सबको बहुत अच्छे से ये लुक आप लोग घर पे भी क्रिएट कर सको और ये मतलब सरस्वती पूजा और वैलेंटाइंस डे में ये लुक रिक्रिएट कर सको. सो गाइस, इफ यू वांट टू नो हाउ आई गॉट दिस लुक एंड डिटेल्स अबाउट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफाइड button, bell icon, so that whenever I upload video next time you can get notified about my uploads. And if you like me or like my videos or like this video, please don't forget to give it a big thumbs up. Share this video with everyone, share my channel with everyone. Sorry formalities हो गए हैं. And don't forget to follow all my social network, Instagram, Facebook and Twitter. सारे लिंक्स आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो चलो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकअप. बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप मैं हमेशा बोलती हूँ कि फेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड और प्राइम करना चाहिए. सो एज अ मॉइस्चराइजर टुडे आई एम गोइंग टू यूज निविया मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन एंड इट इज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. सो ऐसा ये मैं एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी. Now move on to the second step which is priming my face. As a primer मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. माई पिम्पल स्कार्स मैं ये ग्रीन करेक्टर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेबेलिन से है और मैं ऐसे रेडनेस जहाँ पे है मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी. एक्सेस प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी और आफ्टर अप्लाइंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब मैं अपने फिंगर से डैब करके इसको ब्लेंड करूँगी. एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्प्रेड द प्रोडक्ट ऑल ओवर माई फेस. जहाँ पे है ये रेडनेस मैं सिर्फ वहाँ पे ऐसे डैब करके ब्लेंड करूँगी प्रोडक्ट को. टू हाइड द डार्क सर्कल मैं ये पीच कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ जो कि निक्स से है अंडर माई आई एरिया. I have a separate video of how to hide your dark circles properly under your eye area. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा गाइस. नाउ एज अ फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की ये फाउंडेशन. एले गर्ल प्रो कवरेज HD फाउंडेशन, वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन एट द मोमेंट. मुझे ये वाला फाउंडेशन बहुत पसंद है. मैं इस फिंगर से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. Looking like a ghost right now, but guys don't worry, after applying concealer and setting powder and foundation powder सब कुछ ठीक हो जाएगा. So keep watching. और मैं एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ये फिट मी कंसीलर. कंसीलर को मैं अंडर आई एरिया, डाउन द ब्रिज ऑफ नोज, थोड़ा सा ये फोरहेड में, क्यूपिड्स बो और चीन एरिया में जहाँ पे मैं जनरली यूज़ करती हूँ
यूज़ करूँगी। नाउ टू सेट माई फाउंडेशन एंड कंसीलर मैं ये लॉरियल का पाउडर कॉम्पैक्ट लॉरियल इनफेलेबल प्रो मैट यूज़ करूँगी और एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं इस प्रोडक्ट को अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। कि आई हैव डन माई वन आईब्रो ऑफ कैमरा, तो मैं ये वाला आईब्रो मैं ड्रॉ करूँगी ऑन कैमरा। मैंने एज अ प्रोडक्ट लिया है फेसेस कनाडा का ये ऑल टाइम आईब्रो पेंसिल, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट आईब्रो प्रोडक्ट। तो मैं पहले आउटलाइन ड्रॉ करूँगी टू फॉलो माई नेचुरल शेप ऑफ द आईब्रो, देन उसके बाद मैं फिलअप करूँगी दूसरे आईब्रो प्रोडक्ट से। सो लेट्स स्टार्ट। This eyebrow pomade from ELF Cosmetics. Now to curve out and to clean the eyebrow edges, मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड से है ये कंसीलर। सेम कंसीलर मैं अपने आईलिड को प्राइम कर लूँगी। नाउ टू सेट द कंसीलर ऑनटू माय आईलिड मैं एक लूज पाउडर यूज़ करूँगी। For today's eye look, I'm going to use Wet n Wild Color Icon palette in the shade Rose in the ear, and as a transition shade I'm going to use this brown camel shade। और मैं बहुत ही धीरे धीरे ये ट्रांजिशन शेड को बिल्ड अप करूँगी। आज की आई मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है, and there is a twist which you guys are going to see in a minute। I'm going to use these two color. I'm going to mix up these two color and going to apply on my lid area. I'm going to diffuse the harsh lines over here. Now the most exciting part of this eye look, I'm going to do a reverse twinked eyeliner in my lower waterline, and for that I'm taking a Maybelline gel eyeliner, and with the help of a very thin precised angular brush I'm doing the same. You can totally stop here if you don't want a dramatic winged liner, but as I made my mind to do this मैं कर रही हूँ। But if you don't like it, you can stop here and move on to the next step, which I'm gonna show you in a minute. दिस Q-tip, एंड इस Q-tip की मदद से मैं जो ये विंड है उसको और भी प्रोमिनेंट और शार्प बनाऊंगी। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द मस्कारा, और मैं निक्स का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये है उड़ता हाइट मस्कारा।
इज डन। अभी मुझे सिर्फ हाइलाइटर से इनर टीयर डॉट एरिया में हाईलाइट करना है टू ब्राइटन अप द होल आई लुक। I'm using the Master Promo metallic highlighter from Maybelline. Oh my god, this highlighter is just bomb. मैं अपने मैं अपने इनर टीयर डॉट एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। So dang, it's done. So now it's time to continue the tutorial in Bengali. So আমার আই লুকটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেল। It's time to finish up the whole face makeup. Now ফেসটাকে একটু কন্ট্রোল করার জন্য আর একটু স্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য এই ফ্ল্যাট ফেসে আমি এই কন্ট্রোল প্রোডাক্টটা ইউজ করছি, which is from Wet n Wild. It's a very famous product from Wet n Wild. কন্ট্রোলিং করি আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম ফিঙ্গার দিয়ে, বিকজ এটাতে অ্যাপ্লাই করা আর ব্লেন্ড করা খুব ইজি হয়। নাও ডিরেক্টলি আমি হাইলাইটারে চলে যাব। আমি হাইলাইটার হিসেবে ইউজ করছি আজকে এই দুর্দান্ত প্রোডাক্টটা, which is from Maybelline. Highest point of my cheek. হালকা করে তোমরা যদি দিনের বেলাতে এই মেকআপটা করো তাহলে আমি সাজেস্ট করবো না কি খুব বেশি হাইলাইটার ইউজ করো। ইনস্টেড খুব সাটল হাইলাইটার ইউজ করতে পারো, এরকম মেটালিক হাইলাইটার ইউজ না করে। বাট অ্যাট নাইট টাইম কোনো অসুবিধা নয় এরকম হাইলাইটার, এরকম বিমিং হাইলাইটার ইউজ করাটা। এরকমভাবে ফোরহেডে, আইব্রো ঠিক ওপরে, এরকমভাবে নোজের ওপরে। Now it's time to apply lip shade. Now I have two option. একটা তো red faces এর একটা lip shade which is called Faces Ultime Pro matte lip crayon in the shade আমি এটা ইউজ করে তোমাকে দেখাচ্ছি কিরকম লাগছে। So guys, this is the shade Kashmir and it looks something like on my face. And guys, this is the second option. You can wear a red lipstick as well. Look create করতে চাও বা নাইট আউটে যাচ্ছ কোনো পার্টিতে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে পার্টি বা সরস্বতী পুজোতে রাত্রে বেলা কোথাও ফাংশন থাকে, তাহলে তোমরা রেড লিপস্টিকটা পরতে পারো। এটা হচ্ছে কালার পপে ক্রিপার, which is a red color. এটা অনেকটা অরেঞ্জ আন্ডারটোন রেড কালার। সো তোমাদের কাছে আমি দুটো অপশান রাখলাম, তোমরা যে কোনো একটা লিপস্টিক করতে পারো, দুটোই খুব সুন্দর লাগছে। তবে এটা ভ্যালেন্টাইন্স ডের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এখন আমি ব্লাশ লাগাচ্ছি আমার চিক এরিয়াতে। আমি ব্লাশ লাগাতে আগে ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমি এটা মিলানির একটা পিঙ্ক ব্লাশ লাগাচ্ছি, টি রোজ সেটার নাম। আর সবার শেষে পুরো লুকটাকে ফিনিশ করছি সেটিং স্প্রে ইউজ করে। দিস ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট, ফাইনাল লুক। কেমন লাগলো তোমাদের আমাকে প্লিজ কিন্তু জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, তিনটে জিনিস করে ফেলো। আর তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম আমাকে দেখছো আমার চ্যানেলে, তাহলে সাবস্ক্রিপশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমার চ্যানেলটা শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে, তোমাদের ফ্যামিলির মেম্বারদের সাথে। তো আজকে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি, আর বকবক করবো না। আমি খুব শিগগিরই আবার আমার চ্যানেলে উপস্থিত হব। তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, খুশি থেকো। ভ্যালেন্টাইন্স ডে, সরস্বতী পূজা খুব ভালো মতো কাটিও। আর আমার সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোতে ফলো করতে আমাকে ভুলো না, সমস্ত কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। সো গাইস, চলো এখন আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমোতে যেতে হবে। এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম, টাটা।